طاقت اور حق کی ازلی جنگ۔ تاریخ کے صفحات پر کچھ کہانیاں ایسی لکھی گئی ہیں جو صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہیں۔ یہ کہانی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ داستان ہے طاقت، غرور اور ظلم کے مقابلے میں صبر، یقین اور حق کی۔ ایک طرف وہ شخص جو خود کو زمین کا خدا کہتا تھا اور دوسری طرف اللہ کا وہ بندہ جس کے ہاتھ میں صرف ایک لاٹھی تھی مگر دل میں رب کائنات کا مکمل بھروسہ۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تخت، تاج اور لشکر وقتی ہوتے ہیں مگر حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ فرعون کی جو خود کو خدا کہلاتا تھا اور اس کے مقابل تھا ایک انسان۔ طاقت کا نشہ اور خدائی کا دعویٰ۔ قدیم مصر، جہاں دریائے نیل کو زندگی کی شہرگ سمجھا جاتا تھا، وہاں فرعون اپنی طاقت کے نشے میں خود کو رب اعلیٰ کہلوانے لگا تھا۔ اس کے محلات بلند تھے، خزانے بھرے ہوئے تھے اور فوج بے شمار تھی، مگر اس ساری طاقت کے باوجود اس کا دل خوف سے خالی نہ تھا۔ بنی اسرائیل اس کی سلطنت میں غلام تھے، ان پر سخت مشقت تھی، ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا اور ذرا سی نافرمانی پر کوڑے برسائے جاتے۔ فرعون نے ان کی تعداد کم کرنے کے لیے ایک شفاف قانون بنایا۔ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ پوری قوم کو خوف میں مبتلا رکھنے کا طریقہ تھا۔ ایک خواب، ایک فیصلہ، ایک قتل عام۔ فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے تخت کو الٹ دے گا۔ تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ یہ بچہ اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں تلاشی لی جائے اور ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ سپاہی گلیوں میں گشت کرنے لگے، ماؤں کی گودیں اجڑنے لگیں، ہر گھر میں سسکیاں اور ہر دل میں خوف بس گیا۔ اسی ظلم کے دور میں ایک ایسی پیدائش ہونے والی تھی جو تاریخ بدل دے۔ خوف کے سائے میں امید کی ولادت۔ اسی دور ظلم میں ایک بنی اسرائیلی عورت کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ماں نے جب بچے کو دیکھا تو دل خوشی اور خوف کے درمیان جھول گیا۔ خوشی اس نعمت کی، خوف اس انجام کا جو ہر نومولود لڑکے کا مقدر بن چکا تھا۔ اسی لمحے اللہ کی طرف سے دل میں الہام ہوا، اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دینا۔ نہ ڈرنا نہ غم کرنا، ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یہ حکم عقل سے بالاتر تھا، مگر ایمان نے ماں کے قدم مضبوط کر دیے۔ دریا کا پانی اسے لے کر چل پڑا اور یہیں سے قسمت نے رخ بدل لیا۔ وہ رات جب شہر سو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا گیا۔ ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہے مگر ہاتھ نہیں کانپے۔ اس میں صندوق کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ دریا کی موجیں صندوق کو بہا لے گئیں۔ ہر موج کے ساتھ ماں کا دل دھڑکتا تھا، مگر اللہ کا وعدہ دل میں روشن تھا۔ فرعون کے محل میں اس رات سکون نہ تھا۔ دریا نے صندوق کو ایک باغ کے کنارے لا پھینکا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور کھلوایا۔ اندر ایک خوبصورت بچہ تھا جسے دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کرو۔ یوں وہ بچہ جس سے فرعون خوف زدہ تھا اسی کے محل میں پلنے لگا۔ فرعون نے بچے کو غور سے دیکھا۔ کیا غرور پگھل گیا تھا یا کوئی اور راز تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کسی دایا کا دودھ قبول نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو دور سے یہ سب دیکھ رہی تھیں آگے بڑھی اور کہا کہ وہ ایک ایسی عورت کو جانتی ہیں جو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یوں اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔
और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ही माँ की गोद में मगर शाही हिफाजत के साथ वापस आ गए। वक्त गुजरता गया। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जुल्म रोकने के लिए मुदाखलत की, एक घूंसा मारा जो गैर इरादी तौर पर इस मिस्री की मौत का सबब बन गया। यूं वो बच्चा जिससे फिरौन खौफजदा था इसी के महल में पलने लगा। एक राजदार ने मूसा अलैहिस्सलाम को खबरदार किया और रात की तारीकी में वो मदीन की तरफ निकल गए। मिस्र से हिजरत, तन्हाई और दुआ। मूसा को पकड़कर कत्ल कर दिया जाए। ए मूसा, फिरौन तुम्हें कत्ल करने का इरादा कर चुका है, फौरन शहर छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा बेसर सामान मदीन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने दुआ की, ए मेरे रब, मैं तेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं। मदीन के कुएं पर एक नया इम्तिहान, 2 मजलूम लड़कियां और एक अजनबी मददगार। मदीन पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कुएं पर 2 लड़कियों की मदद की। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की दयानत देखकर उन्हें अपनी बेटी से निकाह में दे दिया और चंद साल खिदमत की शर्त रखी। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने सब जिम्मेदारी और क़यादत सीखी। वापसी के सफर में एक रात कोहे तूर पर एक आग नजर आई। करीब गए तो अल्लाह ने पुकारा, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई और फिरौन के पास जाने का हुक्म मिला। और फिर हुक्म हुआ, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। ये एजाज भी था और आजमाइश भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात। मूसा अलैहिस्सलाम को 2 बड़े मोजज़े अता किए गए, लाठी जो सांप बन जाती और हाथ जो चमकने लगता। ये निशानियां हक की दलील थीं। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दरबार में हाजिर हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह का पैगाम दिया। फिरौन ने इनकार किया और जादूगरों को बुलाया। जो जादू को जानते थे वही सबसे पहले हक को पहचान गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने जादू को निगल लिया तो जादूगर सजदे में गिर गए। उन्होंने ऐलान किया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए हैं। तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून, हर अजाब के बाद फिरौन वादा करता फिर तोड़ देता। अल्लाह का हुक्म आया कि बनी इसराइल रातों रात निकल जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर रवाना हुए। पीछे फिरौन का लश्कर था। सामने समंदर, पीछे दुश्मन। कौम घबरा गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से लाठी मारी गई। समंदर शक हो गया। बनी इसराइल पार उतर गए। फिरौन और उसका लश्कर गर्क हो गया। फिरौन आखिरी लम्हे ईमान लाया मगर बहुत देर हो चुकी थी। बनी इसराइल आज़ाद हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, ये हर दौर के फिरौनों के लिए वार्निंग और हर मजलूम के लिए उम्मीद है। अल्लाह हक के साथ है और आखिरकार नजात उन्हीं के लिए है जो उस पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं।